yɛbɛka safa wadwuma sei ɛwɔ wiase dwuma ɛne sei abra wo tiase dwuma ne sei ɛwɔ asase so fantastic asase so kra dwuma bɛn na de ɔbɔyɛ na de ɛba ase yɛ mɛ nipa bebree yɛ nyamsomfo kra yɛnim die ɔbɔyɛ no ana de ɛso no adwuma wɔ se yɛ mɛ nti bebree adwuma ɔmo yɛ no ne nyame deɛ no ɛbɔ abira nanso so nipa yɛ awia ne anadwo na ɔtwe mu me kanse mu yɛ baabi mienu ɛwɔ bia bi me preach fa ho na etwa sɛ me sa bɛtoa so ma nipa dɔm a etie afidikasie so eti ase no mu ho die ntie wo wiase na adwuma de ɔbɔ yɛ no yɛyɔ na adwuma no so yɛ mu mienu nti yɛbɛkyerɛ adwuma korɔ ɛdi adwuma ne yɛnyɔ ɛsabla me kase obi asɔre kɔ aso ɔkɔ adwuma ɛne ɛwɔ adwuma bi so wɔ baabi a etwa sɛ obi ayɛ bi ansa no wawu ɛno nti ɛnɛ yɛbɛbusa sɛ wadwuma no sɛe ɛwɔ wiase mi na kɛ sɛ dwumadie no ɛkɔkɔbɔ a yɛbɔ kyerɛ nipa nyina abusuakuo bi a wɔm kuro bi a wote so ɛfa onyankopɔn asɛm ho de onyame pɛ sɛ yɛyɔ ɛne deɛ ɔmpɛ sɛ yɛyɔ wei ne ade berɛ a dwumadie so born to be arena motors ada roma asɔ yasene ɛne lovely baby one rentals and event planners ɔmo so asɔ asena yɛde berɛ ɔkwasiada na nso kosi no nwotwe bia no yɛgye berɛ ɛde onyankopɔn asɛm wei ɛba di papa me da ase onyankopɔn no kɔfoɔ wa yɛ ade kɛse asidanka odin da amen yɛde wasi ayi wa yɛ ɛkafo sɛ odi bedi akoro nyam pɛpɛn sɛ ɔde abedro yi emre bia du sɛ nkɔ wa yɛde wɔn asɛm berɛ ɔman deɛ sɛ ɔpa kyɛw sɛ sɛ deɛ ɔfa pɔ so na ɔde pɔ kasa yɛ sɛ totorobɛnto ɔgyegye aman nyina so no saa so na fa nkɔ so kasa na asom bia awurade ɛpɛ sɛ tie onyankopɔn asɛm yi wɔte asɛm yi na ɔpie na bɛbu mu atan a yɛnso nya biribi gyina so aka akyerɛ na ɔtumi de agyeɛ wɛne yɛ sɛ fa ɔtumi na ho ɔde bɛdi asɛm anim ka meɛ da amen amen ɔdɔfoɔ yɛmɔ bibi akɔ aba biem kɔkɔbɔ nkransɛm na wasogusi yes ɛnɛ dɛ yɛne ewiase bɛkasa afa onipa wadwuma titiru paa ne sɛ wɔ wiase wei onipa paa dwuma bɛn ana deɛ ɔbɔɔ yɛn ɔde ɛsɛ yɛn nsa sɛ yɛbɛyɛ nhyɛ ne deɛ animuonyam yɛdwuma ne sɛe ne nuaba a wotie me wɔdwuma ne sɛe papa a wotie me wɔdwuma ne sɛe a aberanteɛ wɔdwuma ne sɛe ɔsɔfo wɔdwuma ne sɛe ɔfomaame wɔdwuma ne sɛe odiifoɔ wɔdwuma ne sɛe abusuapanyini wɔdwuma ne sɛe ɔhene wɔdwuma ne sɛe kamaraman wɔdwuma ne sɛe yɛwɔ adwuma mmienu na ɛwɔ wiase nukuram paa nukuram onipa bi a ɔte wiase no yes adwuma mmienu yes baako ma yɛano aduane ɛneɛ baako so ɛde yɛn bɛkɔ onyame nkyɛn nukuram paa nyame nipa na adwuma no mmienu nyina ɛbɛbu ho nkonta yes me se yɛwɔ adwuma mmienu yɛwɔ onipa nsa ne adwuma a ɛma ne nya n'ano aduane sɛ ne yɛ paa o ane yɛwɔ onyankopɔn adwuma saa adwuma no mmienu nyina yɛkɔbu ho atɛn yes na saa adwuma no mmienu deɛ na wo value no deɛ na wo sɛ wo time ɛwɔ sɛ wo brɛ ɛwɔ ho a deɛ na wode wakoma wadwene nyina di akyire ɛwɔ ho na deɛ na wobɔ ho ka yɛm si ɛho ɛyɛ asɛmbusa wo nukuram paa nyame papa nipa wotie me sɛ w'adwuma no sɛ wo wiase wei wɔdwuma ne sɛe Job 34 verse 2 anɔpa yi mafotu sɛm a mede ma yɛ nyinaa ɛho no sɛ ɛtwa sɛ yɛyɛ adwuma bi ansa ne yɛwu yes na yɛde adwuma mepa tɛ ɔhotefoɔ dwa bu ma no ɛgye yɛ duasa na nkyɛm yɛ mmienu no kasa aba ɛnyansafoɔ ɔse asɛm a mekan ɛnyansafoɔ wo wonim onyankopɔn mu nyansa montie me nsɛm tie yɛ nsɛm a ɔbɔ adeɛ no de nam yɛ so berɛ wiase nukuram paa na mo animdifoɔ so na wo a wonim deɛ wɔ nneɛma bi mu monya asoma me fa waso fm yɛ nsɛm a yɛbɛka no dɔnhwere baako yi ne kura na ndu bɛ 45 minutes 50 minutes nukuram paa fa waso fam yɛ nukuram paa onyame mfa bɔne nkyɛ wiase daa amen se onipa adwuma no sɛ wo wiase sɛ wosi obiara na wobusa na woyɛ ne adwuma ɔsɛ meyɛ carpentani meyɛ driver meyɛ police ni meyɛ soldier mede mawie me nursing training mabɔ me degree meyɛ master meyɛ adwuma wɔ court meyɛ adwuma wɔ Ghana Education Service meyɛ adwuma ɛwɔ company wei mu DJ Prince wohyia na abusa sɛ DJ Prince adwuma bɛn ɔbɛka sɛ meyɛ adwuma ɛwɔ Kumasi FM mebɔ dwom nnwomdɛ adwuma no ɔnyɛ mistake
sa adwuma no obegya ne wiase nukrem carpenter ni adwuma wo ye no be dey obegya ne wiase a Messi ni begya ne adwuma ne ye dey e o wiase doctor begya ne adwuma ne ye dey o wiase a na the all ball also ye footballer obegya ne adwuma ye dey e o wiase musician fo no he adontofo begya mo donto ye dey e o wiase a de woton tos obegya no wiase de woton somade e be chama de obetire obegya no wiase de oyetire obegya no wiase fitting shop magazine fo obegya no wiase a de sa adwuma no onipa bia begya ne nsa no adwuma o wiase nukrem ubia ya na odinyame dwuma akogina ne bofo ani obu hu nten nanso onsa no adwuma wo ye no obeku ho aten nukrem pa nyame dipa na wase bu nyame adwuma wo de aten asem no mo dipa o adwuma ne ba ko so che ba ko nukrem nanso ronzam se enne nipa omoso mo ye nyame dwuma no kura no omura fi so mo ko bu ho aten nukrem kene bebre ni nyame dwuma ni pesika bedi nyame dwuma stress sika wasoma bedi nyame dwuma aye japade bre o man fa kwantene ni so nukrem pa esi nipa dwuma ne se wo wiase ababawa nyame amfro se besua de pam wia no awu na ko nukrem ebi se ebile bi ba onyame bebusa nipa nsem John 31:14 yep tetuma be ano pai fo wutie me o feli wonsa no adwuma yemsia ho yeso ayi nyame dwuma so die nyame pa ne yeyo ese nyame bebusa nipa nsem nukrem Job se ani so nya obo so ya Job se ebre baba wiase a de obo ni wiase no obedai obesore ede na meyo na se obo ade no sore a ede kra na meyo nipa ede ne beyo abrofo ne bibifo ede ne beyo mo kontom ne mo Ghana ha ede na beyo mrante ne maba wa aba ede na beyo ose so nyankopon sore a ede na meyo ede no nipa be na Job bisa no se e sameti we se nyame sore so bebu mi aten a ede kra na meyo me kokko mu sami a ede kra na meyo Job bisa no se ede na meyo na se obisa na so nyankopon bisa o se DJ Prince cameraman abu evangelist Onetachi yes minia ba sera waduma ne se wo wiase a ede na mde bebua no Job se na asem we kura de pa na bebua me bofo no baka se no to bi ba nyame bebusa ni pansam nukrem wo de ka se nyame na me doctor na me yin segu na sa adwuma no do be wiase be yin segu a nyame na me konfo e wa agona safai akonfo na me gro konfo bi me bo konfo bi ntrowa adwuma nyame do be wiase no me ni aba adwuma nyame do be wiase se be sisa manfo mawre yemsia ho yesu fa boni te nipa da amen chinchin dawura nyame amfo ma wiase be to na ma nipa no yo eno je wo de pa wa no aduane nukrem na mom ye wo adwuma bi a ikase nipa yo yes na eni ge sam se adwuma na me se ba ko so chen ba ko nukrem pa onyame kopon adwuma e so chen wonam fom adwuma onyankopon adwuma ni ya wonam fom de no sira wo nukrem na da wo bewu a wo be ja wonam fom de wo be wro na ese atale police atale gu ho ohene wo be yu chacha wo gu ho ne wakonya de wo foforo be si wona na wo ko no enyuma no ebedi wachi nukrem pa se we yin se bu ya e adwuma ebedi wachi nukrem ndi me duru Vienna City maba wo bi o mugina ho be so be hu nyame nipa o me se ebi so etutu eze kra nipa bi se legalize tutu o Ghana na no so discover yesu mfa boni nipa da amen o me se tutu ya adwuma nukrem pa eze kro no kra bi afa ne se e adwuma ebe tonsa aba nyame amfo ma wiase be tonsa ma nipa nwi o yentie nie pa o na adwuma na wo ye no wo di sisi dan de but there will be a timer Job say onyankopon bebusa wo say wadwuma ne say a die na wo be ede na bebua no oh ba de me ba wiase de nsa na me twin nsa ka bitim de kokofo wia bitim de kotamale nsa omonya bi no minim nsa ye rough ko ka sa se mo echi oba de bi so ye nsa ho advert asemo and the presenters ni TV aifo no omuso de nyom sika o advert na obe charge ti nyame me na ba wiase na me from some celebrities and icon na me bon sa ho dawuro jije ho papa me jije ho mani panomboro na me se mo papa no kofo woni Abraham kwetena sa djuma we emfani asase su kra wagya no ho nukrem na nkampese wo de kosoro nipa bebre gini so wu anansa na onipa wu ati ye nyam somfo ye na eje wonyankopon de ni odidie se wonipa de aburo safam na pro na yi fufura dia da obi a time omuma wu wiase nyina be sori abegina otumfo nyankopon atammo dwani if you believe
believe it. If you don't believe it. Na owo da obako pe Hebrews Monday e Bible no mu nsam ni obi se ebuku a Hebrews 9:27 e je nukrem o se da o mani paso wo preko pe eno akire no na owo na chi e ya tamu me pa to ba wi ase bu samantam o te se kro bi so obi o 15 da me pa ta bi owu no akono aba 3 years no asaba no owu no okọ 15 years no asaba no owu no okọ 2 years no asaba what bi da e si da na so nipa bi e preko pe na okono o ma atamu no e wo ho twa nipa anopa nu bisa so adwuma ne sai na bebre afanya adwuma sai e ye common work enya betel o di obi a wodam obi da atwea obi da mountains wanya adom sabe obi ne nipa ni madom e asemo ye nim se nyame adwuma kra so atamu da ho anopa mi se wadwuma ne sai nyame do ba wi ase be yetire ene tie nti obi nkwa asore iduru dom beti obi tonti wa bandi asore asori adwuma wona mfoma adwuma adidi ne ti atunu afiso bewu na adwuma na da so wo ho ampo ticket e ton selection Revelation 22:12 anopai abrante nyame afo ewuduru ko bi so bi ton wi na adwuma no odi si dan odi ton wi fasi dan